विश्वेशं माधवं धुन्धिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्। उत्तिष्ठ काशी भगवान् प्रभु विश्वनाथो गङ्गोर्मिसङ्गति शुभैः परिभूषितोऽब्जैः श्रीढुण्ढि भैरवमुखैः सहितान्नपूर्णा माता च वाञ्छति मुदा तव सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारिः भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे भुवि सुप्रभातम्। वाराणसी स्थित गजानन ढुण्ढिराज तापत्रयापहरणे प्रथित प्रभाव आनन्दकन्दलकुल प्रसवैकभूमे नित्यं समस्त जगतः कुरु सुप्रभातम्। ब्रह्मद्रवोपमित गाङ्गपयः प्रवाहैः पुण्यैः सदैव परिचुम्बित पादपद्मे